আয় বাবু 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 তুমি আগে যাও। চলো চলো থাম 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 আর কাছ থেকে কি এই শোনা यारो देती है सब अच्छे কত জোরে হাঁটছে সব चलो आलबो ना आलबो में ना हिले गले चलबे ना दे दी तोर बाटा को माथा गिनबे गिनक का घिने वाला दे 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 तू इधर क्या मतलब पूछता है लास्ट हमरा सब है बात उन लोग के भी ना 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 ओटा वासुदा नहीं सातटा अच्छा चल माथा ठेके ले माथा का नास करे ঠেকাও মাথা ঠেকাও बस 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 की तो বাবু কোথায় যাচ্ছো बोलो ईंट दे मस्जिद बाबरी मस्जिद ईंट রাস্তায় দেখা পড়িও না হ্যাঁ লাগলে বলবো तुम दूर चल जाओ तो तुम दूर चल जाओ আর বেটা মজা লে বাবু লাগছে মাথায় লাগলে বলবা कौन देखिनी हम हां লাগছে আপু লাগছে একটু দিয়ে দাও ফেরত গিয়ে লেলবে দাও হ্যাঁ लोड होছে अरे भाई देखो নিচে দেখে আব্বু বাবু লাগলে বলবা